Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga semuanya senantiasa dalam limpah kurnia Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Syarhul Kafrawi terhadap matan Al-Ajrumiyah. Alhamdulillah sudah memasuki tanda-tanda fi'il. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima amin ya rabbal alamin. Alamatul fi'li, tanda-tanda fi'il. Walamma anhal kalama ala alamatil ismi syara'a yatakallamu ala alamatil fi'li. Manakala telah menyelesaikan ianya musannif akan kalam, akan berbicara terhadap tanda-tanda isim, syara'a, niscaya masuk ianya musannif, yatakallamu, berbicara ianya musannif, ala alamatil fi'li, kepada tanda-tanda fi'il. Artinya sebelumnya musannif sudah selesai membahas tanda isim, sekarang musannif akan memasuki tanda-tanda fi'il. Jadi walaupun di sini fi'il madhi maksudnya arada syuru'. Nah, ketika musannif sudah selesai berbicara tanda isim, beliau pengen memasuki untuk membicarakan tanda fi'il. Karena pembahasan tanda fi'il sesudahnya kan. Faqala, maka berkata ianya musannif, wal fi'lu yu'rafu biqad wasini wasaufa wa ta'it ta'nisis sakinati. Dan bermula fi'il itu dikenalkan dianya fi'il dengan qad dan dengan sin dan dengan saufa dan dengan ta ta'nis yang sukun ianya ta ta'nis. Sebelum beliau membahas satu persatu tanda fi'il, beliau akan mengi'rab dulu. Wa i'rabuhu, dan bermula i'rabnya. I'rabnya matan itu wal fi'lu al-wawu harfu atufin ala qaulih fal ismu. Nah, bermula waw itu huruf ataf. Waw wal fi'lu huruf ataf ala qaulihi, ataf kepada ucapan musannif fal ismu. Sebelumnya fal ismu yu'rafu, sekarang wal fi'lu yu'rafu. Artinya ataf jumlah di atas jumlah. Wa yakunu min atfil jumal, dan ada ianya ataf itu sebahagian dari ataf jumal. Jumal ini jamak dari jumlatun. Berarti kalau waw ataf, al fi'lu ataf kepada ismu, nanti atafnya ataf jumlah di atas jumlah. Artinya al fi'lu mubtada, yu'rafu fa'ilnya, khabarnya, khabar jumlah, kemudian jumlah baru kita ataf pada jumlah. Itu kalau waw ataf. Au lil isti'naf. Ya, atau waw itu waw isti'naf. Ya, jadi lil isti'naf ini ataf pada harfu atfin. Bermula waw itu huruf ataf, atau bermula waw itu isti'naf. Boleh juga waw isti'naf. Berarti al fi'lu yu'rafu jumlah musta'nafah. Mulai awal baru, alinea baru. Ya, sama dua-duanya. Wa ala kullin al fi'lu mubtada'un marfu'un bil ibtida'. Wa ala kullin, di atas tiap-tiap. Tiap-tiap yang satu, baik waw ini kita jadikan waw huruf ataf atau waw isti'naf, itu maksud wa ala kullin. Al fi'lu bermula fi'il itu mubtada. Jadi fi'lu tetap mubtada. Marfu'un bil ibtida', marfu' dengan ibtida', amil maknawi ya. Nah, wa yu'rafu fi'lun mudhari'un mabniyun lil majhuli. Bermula yu'rafu itu fi'il mudhari' yang dibinakan bagi majhul. Yu'rafu bahwa marfu'un, dia yu'rafu itu marfu'. Limadza marfu'? Kenapa dia marfu'? Litajarrudihi ya, karena terbebasnya yu'rafu ini anin nasibi wal jazim, dari amil nasib amil jazim, makanya rafa. Wa alamatu raf'i dhammatun dhahiratun fi akhirih. Bermula tanda rafa'nya yu'rafu itu dhammah yang dhahiriyah pada akhirnya yu'rafu. Wa naibul fa'ili dhamirun mustatirun jawazan takdiruhu huwa. Bermula naib fa'il, karena yu'rafu bina majhul berarti butuh kepada naib fa'il. Wa naibul fa'ili dhamirun mustatirun. Bermula naib fa'il itu dhamir yang mustatir, nisbah harus, takdiruhu bermula takdirnya dhamir itu huwa. Jadi dhamir mustatir takdirnya huwa, jadi naib fa'il. Ya'udu alal fi'li, kembali ianya dhamir mustatir tersebut kepada fi'il. Berarti yu'rafu dikenalkan akan dianya fi'il.
Wal jumlatu minal fi'li wa naibil fa'ili fi mahalli raf'in khabarul mubtada. Bermula jumlah dari fi'il dan naib fa'il, jumlah yu'rafu. Bermula jumlah dari fi'il dan naib fa'il pada mahal rafa' itu menjadi khabarul mubtada'i. Jadi khabar mubtada, khabar jumlah fi'liyah. Wa yu'rafu, dikenalkan akan dianya fi'il bi qad. Al-ba'u harfu jar, bermula ba yang ada di bi qad itu huruf jar. Qad ismun mabniyun ala sukun. Bermula qad itu isim yang dibina di atas sukun fi mahalli jarin bil ba, pada mahal jar dengan ba. Jadi qad di sini isim karena dimasuki oleh huruf jar. Karena yang dimaksud lafaz qad. Adapun qad baru huruf ketika dia digunakan pada tempatnya, yaitu masuk kepada fi'il nanti. Fi'il madhi atau fi'il mudhari'. Nah, itu maksudnya. Jadi fi'il pertama dikenal dengan qad. Nah. Jadi qad di sini bi huruf jar, qad isim mabni di atas sukun pada mahal jar dengan ba. Nah, kenapa pada mahal? Li'annahu ismun mabniyun la yadhharu fi i'rabun. Karena qad di sini itu isim yang dibinakan yang tidak zahir padanya isim oleh i'rab. Nah, ini baru beliau memasuki penjelasannya. Yakni annal fi'la yatamayyadu anil ismi wal harfi bi alamatin. Menghendaki ianya musannaf bahwa sungguh fi'il. Jadi fi'il di sini maksudnya fi'il ini alif lam ahdi dzikri, fi'il yang pembagian di atas. Wa aqsamuhu salah satun ismun wa fi'lun wa harfun. Fi'lun di atas bentuknya nakirah, kemudian beliau ulang, beliau tambah alif lam. Jadi fi'il yang sudah maklum di belakang. Menghendaki ianya musannaf annal fi'la, bahwa sungguh fi'il itu yatamayyadu, beda ianya fi'il anil ismi dari isim dan huruf bi alamatin dengan beberapa tanda. Ada beberapa tanda fi'il untuk membedakannya dengan isim. Al alamatul ula qad al harfiyatu. Bermula tanda yang pertama itu qad yang harfiyah. Jadi tanda fi'il yang pertama qad huruf. Kenapa beliau mengaitkan dengan qad harfiyah? Karena ada qad ismiyah. Ada juga qad di mana qad itu yaitu isim. Artinya kafin. Ada. Nah, contoh misalkan qad zaidin dirhamon. Bermula cukup kepada si Zaid itu 1 dirham. Jadi qad di situ maksudnya kafin. Nah, itu berarti bukan tanda isim, bukan tanda fi'il karena dia masuk kepada isim. Qad zaidin, qad ismiyah. Ada juga kadang-kadang qad bermakna isim fi'il, bermakna yakfi atau kafa ada. Nah, qad zaidun, qad zaidun. Apa maksudnya? Qad zaidun, qad zaidan dirhamon. Cukup kepada si Zaid oleh 1 dirham. Ada. Qad bermakna yakfi. Qad fi'liyah, makanya beliau mengkait qad yang menjadi tanda fi'il yaitu qad huruf, bukan qad isim, bukan qad isim fi'il. Wa tadkhulu 'alal madhi, dan masuk ianya qad kepada fi'il madhi. Pertama qad bisa masuk kepada fi'il madhi. Wa takunu litahqiq, dan ada ianya qad ketika masuk kepada fi'il madhi untuk tahqiq pasti. Seperti qad qama zaidun, sungguh telah berdirilah oleh si Zaid. Jadi qad di sini maksudnya tahqiq untuk menguatkan makna fi'il. Benar-benar telah berdirilah si Zaid. Wa i'rabuhu qad harfu tahqiq, bermula i'rabnya contoh itu bermula qad itu huruf tahqiq. Qad huruf tahqiq mabni di atas sukun. Qama fi'lun madin, bermula qama itu fi'il madhi. Wa zaidun fa'ilun marfu'un, bermula zaidun itu fa'il yang marfu'. Dan rafa'nya dhammah tentunya. Nah, wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Wa takunu litakrib, dan ada ianya qad itu sabit bagi takrib. Kadang-kadang kalau qad masuk kepada fi'il madhi, pertama tahqiq, kedua takrib. Arti takrib untuk mendekatkan hal. Nah, atau bahasa lainnya litakrib ini lil intidhar. Ada juga yang menggunakan istilah intidhar. Contohnya qad qamatis shalah, sungguh segera akan didirikan akan sholat. Jadi qamat di sini bukan telah, karena ketika muazin membacakan qad qamatis shalah, shalah belum, cuma akan segera, akan segera. Jadi untuk menunjukkan hal itu segera terjadi, atau untuk menunjukkan intidhar juga boleh. Ketika mukim, bukan muazin, ketika mukim membaca qad qamatis shalah, jamaah menunggu bahwa sholat segera dilaksanakan. Wa i'rabuhu qad harfu takrib, bermula i'rabnya contoh itu bermula qad. Qad itu huruf takrib.
Wa qama fi'lun madin bermula qama itu fi'il madhi. Wa ta'u alamatut ta'nis bermula ta yang ada pada qamat itu tanda ta'nis. Tanda ta'nis fa'il yaitu as-shalah. Was salatu fa'ilun marfu'un dan bermula salat itu fa'il yang marfu'. Faqama fil mawdi'aini fi'lun lidukhuli qad alaih. Maka bermula lafaz qama pada dua contoh. Qad qama Zaidun dan qad qamatis shalah itu fi'il. Kenapa? Lidukhuli qad karena masuk qad di atasnya koma. Jadi qad pertama masuk kepada fi'il madhi, faedahnya tahqiq dan takrib. Wa tadkhulu 'alal mudhari' wa takunu litaklil. Dan masuk ianya qad kepada fi'il mudhari', wa takunu dan ada ianya qad untuk taklil. Kalau qad masuk kepada fi'il mudhari' maknanya taklil. Contoh qad yajudul bakhil. Kadang-kadang dermawanlah oleh orang yang kikir. Jadi taklil maksudnya untuk menunjukkan kepada sedikitnya fi'il. Qad masuk kepada fi'il artinya taklil. Taklil di sini menunjukkan sedikitnya fi'il. Fi'il di sini yaitu dermawan. Jarang sekali ya. Qad yajudul bakhil. Sedikit sekali dermawanlah oleh orang bakhil. Kadang-kadang dermawanlah oleh orang bakhil. Jadi kedermawanan terjadi kadang-kadang sedikit. Nah, itu maksudnya. Wa i'rabuhu qad harfu taklil. Bermula i'rabnya contoh itu bermula qad itu huruf taklil. Qad huruf taklil. Yajudu fi'lun mudhari'un marfu'un. Bermula yajudu itu fi'il mudhari' yang marfu' karena terbebasnya dari amil nasib dan amil jazim. Wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Wal bakhilu fa'ilun marfu'un. Dan bermula bakhil itu fa'il yang marfu'. Wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih li'annahu ismul mufrad. Wa takunu litaksir dan ada ianya qad untuk taksir. Nahu contoh qad yajudul karim. Nah, di sini siyak menunjukkan bahwa ini harus kita artikan taksir karena karim orang dermawan. Qad yajudu kadang-kadang dermawan. Jadi jud ini lebih dermawan dari karim. Kadang-kadang dermawanlah oleh apa bahasanya? Kadang-kadang pemurahlah oleh orang yang dermawan. Orang dermawan memang pemurah, berarti bukan kadang-kadang. Sering sekali pemurahlah oleh orang dermawan. Memang orang dermawan pemurah. Berarti qad di sini taksir. Karena siyak kita pahami dari siyak menunjukkan bahwa memang harus kita artikan taksir, enggak bisa taklil. Jadi taksir fi'il maksudnya. Jud itu sering banyak banget jud dilakukan oleh orang yang karim, yang pemurah. Wa i'rabuhu bermula i'rabnya contoh itu qad harfu taksir. Bermula qad itu huruf taksir. Wa yajudul karimu fi'lun wa fa'ilun marfu'ani bidhammati dhahirah. Ini beliau menyingkat. Dan bermula yajudu dan al-karimu. Dan bermula yajudul karimu itu fi'il dan fa'il. Yajudu fi'il mudhari', karimu fa'il, marfu'ani yang marfu' keduanya bidhammati dhahirah dengan dhammah yang zahir pada akhirnya. Fayajudu fil misalaini fi'lun. Maka bermula kalimat yajudu fil misalaini dalam dua contoh itu fi'il. Kenapa? Lidukhuli qad alaih karena masuk qad di atasnya yajud. Ya. Fa aqsamu qad arba'atun kama alimta. Maka bermula pembagian qad itu ada 4 kama alimta sebagaimana yang telah engkau ketahui. Ya, jadi qad berarti ada 4 sebagaimana kita ketahui sebelumnya. Ada qad untuk take, ada qad takrib, ada qad taklil, ada qad taksir. 4 macam penggunakan qad. Wasini. Nah, sini ataf lagi. Wal fi'lu yu'rafu biqad wasini dan dengan sin. Al wawu harfu ataf, bermula waw itu huruf ataf. Wasini ma'tufun ala qad, bermula kalimat asin itu diatafkan kepada qad. Wal ma'tufu 'alal majruri majrurun, bermula yang diataf kepada majrur. Wa alamatu jarhil kasratud dhahiratu fi akhirih, bermula tanda jarnya asini itu kasrah yang zahir ianya kasrah pada akhirnya asini. Nah, yakni menghendaki ianya musannif annal fi'la yatamayyazu aidan bisin. Menghendaki ianya musannif bahwa sungguh fi'il itu berbeda ianya fi'il pula dengan sin. Fi'il
dibedakan dengan isim dan huruf, yaitu dengan masuknya sin kepada fi'il. Fatahtassu bil mudhari', dan terkhusus ianya sin dengan fi'il mudhari'. Sin cuma masuk kepada fi'il mudhari', enggak masuk kepada fi'il madhi. Nahu contohnya sayaqumu. Jadi yaqumu fi'il mudhari' karena masuk sin yang menunjukkan kepada tanfis nanti. Ketika fi'il mudhari' dimasuki oleh sin, fi'il mudhari' pasti berzaman mustakbal. Sayaqumu Zaidun, akan selagi nanti akan berdirilah oleh si Zaid. Wa i'rabuhu, bermula i'rabnya contoh itu as-sinu harfu tanfis. Sin itu huruf tanfis. Wa yaqumu fi'lun mudhari'un marfu'un, bermula yaqumu itu fi'il mudhari' yang marfu', ianya fi'il mudhari'. Zaidun fa'ilun marfu'un, bermula Zaidun itu fa'il yang marfu'. Wa alamatu raf'i dhammatun dhahiratun fi akhirih li'annahu ismul mufrad. Nah, wa saufa. Habis sini wa saufa. Wa saufa al-wawu harfu ataf, bermula waw itu huruf ataf. As-saufa ma'tufun ala qad, bermula saufa itu diatafkan kepada qad. Mabniyun alal fathi, dianya saufa itu dibinakan di atas fathah. Fi mahalli jarin, pada mahal jar. Nah, li'annahu ismun mabniyun, karena saufa itu isim yang dibina. Di sini isim mabni, isim hikayah, walau sebenarnya dia huruf. Kapan saufa huruf? Ketika saufa masuk kepada fi'il mudhari'. Di sini saufa isim hikayah. Li'annahu ismun mabniyun, karena sesungguhnya saufa itu isim yang dibinakan. La yadharu fihi i'rabun, tidak zahir padanya saufa oleh i'rab. Artinya, penjelasan, wa yatamayyadul fi'lu aydan bi saufa, dan berbedalah oleh fi'il pula dengan masuknya saufa. Fatahtasu aydan bil mudhari', dan terkhusus ianya saufa pula dengan fi'il mudhari'. Saufa yaqumu Zaidun, nanti akan berdirilah oleh si Zaid. Cuma tanfis dengan saufa lebih jauh daripada tanfis dengan sin. Karena biasa alasannya kan, kasirul mabani tadullu ala kasirul ma'ani. Wa i'rabuhu saufa, bermula i'rabnya contoh itu, bermula saufa itu harfu taswif. Bermula harf saufa itu huruf taswif. Wa yaqumu fi'lun mudhari'un marfu'un, bermula yaqumu itu fi'il mudhari' yang marfu' li tajarrudihi anin nasibi wal jazim. Wa Zaidun fa'ilun marfu'un, bermula Zaidun itu fa'il marfu'. Wa alamatu raf'i dhammatun dhahiratun fi akhirih li'annahi ismun mufrad. Fa yaqumu fil misalaini fi'lun mudhari'un, maka bermula yaqumu pada dua contoh itu fi'il mudhari'. Lidukhuli sini wa sawfa alaih, karena masuknya sin dan sawfa di atasnya yaqumu. Wa tanfis ma'nahu az-zamanul qarib, bermula tanfis itu, bermula maknanya tanfis itu zaman yang dekat di depan. Zaman mustakbal tapi dekat. Ya, sayaqumu Zaidun, sebentar lagi si Zaid akan berdiri. Wa taswif ma'nahu az-zamanul ba'id, bermula taswif itu, bermula maknanya taswif itu zamanul ba'id, zaman yang jauh. Saufa yaqumu, nanti, mungkin besok atau kapan si Zaid akan berdiri. Nah, itu beda tanfis dan taswif. Ada juga yang dua-duanya menamakan huruf tanfis, cuma tanfis dengan saufa lebih jauh daripada tanfis dengan sin. Kemudian wa ta'id ta'nisis sakinah wal fi'lu yu'rafu, dan fi'il itu dikenal dengan ta ta'nis yang sukun. Wa ta'i al wawu harfu ataf, dan bermula perkataan wa ta'i, bermula waw itu huruf ataf. At-ta'i ma'tufun ala qad, bermula ta'i itu diatafkan kepada qad. Wal ma'tufu 'alal majruri majrurun, bermula yang diataf kepada majrur itu majrur. Nah, wa ta'i mudhafun, bermula kata ta itu mudhaf. Wa ta'nisi mudhafun ilaih, bermula ta'nis itu mudhaf ilaih. Wa huwa majrurun, dianya ta'nis itu majrur, mudhaf ilaih majrur bil mudhaf. Wa alamatu jarrihi al-kasratu zahiratu fi akhirih li'annahu ismul mufrad. As-sakinati na'tun lita, bermula sakinah itu na'at bagi ta. Ta ta'nis yang sukun ianya ta ta'nis. Wa na'tul majruri majrurun, bermula na'at majrur itu majrur. Wa alamatu jarhil kasratu dhahirah, bermula tanda jarnya itu kasrah yang zahir ianya kasrah pada akhirnya sakinah. Yakni maksudnya apa? Annal fi'la yatamayyadu biwujudi ta'i ta'nisis sakinah fi akhirih, bermula menghendaki ianya musannaf, wa sungguh fi'il itu berbeda ianya fi'il dengan adanya ta ta'nis yang sukun ianya ta ta'nis pada akhirnya fi'il.
Kalau di akhir satu kalimat ada ta ta'nis, dan ta ta'nis itu ta ta'nis yang menunjukkan kepada muannas fa'il. Nah, itu baru ta ta'nis itu jadi tanda fi'il. Karena ada juga ta ta'nis yang menunjukkan kepada muannas lafat. Kayak ta yang masuk kepada samad. Nah, samad masuk kepada huruf kan? Nah, kepada samad. Ta'nis lafat. Bukan fi'il, masuk kepada isim misalkan, samad masuk kepada dharaf. Nah, atau latahina manasin. Jadi ta yang menunjukkan kepada ta'nis fa'ilnya. Watahtasu bil madhi, dan terkhusus ianya ta ta'nis dengan fi'il madhi. Nahu contohnya qamat Hindun, telah berdirilah si Hindun. Wa i'rabuhu qama fi'ilun madhin, bermula i'rabnya contoh itu qama fi'il madhi. Wa ta'u alamatut ta'nis, bermula ta itu tanda ta'nis fa'il. Wa Hindun fa'ilun marfu'un, bermula Hindun itu fa'il yang marfu'. Wa alamatu raf'ihi dhammatud dhahirah, bermula tanda rafa'nya Hindun itu dhammah yang dhahirnya dhammah, karena Hindun itu isim mufrad muannas. Jadi tanda fi'il tadi ta ta'nis yang sukun. Kemudian beliau menjelaskan wala yadurru taharrukut ta li'aridin, dan tidak mudaratlah oleh berharokatnya ta karena perkara aridhi. Pada dasarnya ta ta'nis itu sukun. Cuma gak apa-apa kadang-kadang dikasih harokat karena ada aridin, ada hal lain yang menghendaki untuk kita berikan harokat. Kaltika isakina ini, seperti bertemunya dua yang sukun. Jadi kalau nggak diharokati ta dengan kasrah nggak bisa dibaca. Seperti qalatim ra'atul aziz. Qalat asalnya. Ta ta'nis sukun. Kemudian imra'ah juga huruf pertamanya alif sukun. Jadi nggak bisa dibaca kalau qalat mera'ah. Nah, susah kan? Makanya kasih harokat kasrah. Qalatim ra'atul aziz. Berkatalah oleh si istri raja. Wa i'rabuhu qala fi'lun madhin, bermula i'rabnya contoh itu bermula qala itu fi'il madhi. Wa ta'u alamatut ta'nis, bermula ta qalat itu tanda ta'nis. Wa hurikati bil kasri lil tikai sakinaini, diharokatkan akan dia nyata dengan kasrah lil tikai sakinaini karena bertemu dua yang sukun ta dan sukun alif imra'ah. Wa imra'atun fa'ilun marfu'un, dan bermula imra'atun itu fa'il yang marfu'. Wa imra'atu mudhafun, bermula imra'ah itu mudhaf. Wal azizi mudhafun ilaih, bermula aziz itu mudhaf ilaih. Bahwa dan dianya mudhaf ilaih itu majrur bil mudhaf. Wa alamatu jarrihi al kasratu dhahiratu fi akhirih. Wa turiza bi ta'nis sakinati anil mutaharrikati asalatan, dan dikeluarkan dengan ta ta'nis yang sukun dianya ta ta'nis anil mutaharrikah, dari ta yang berharokat asalatan pada asal. Jadi tanda fi'il ta ta'nis sakinah keluar dengan ucapan ta ta'nis sakinah, ta ta'nis al mutaharrikah. Ada ta menunjukkan kepada muannas tapi dia berharokat. Nah, nahu ta Fatimah. Demikian itu seperti tanya Fatimah, Fatimatu kan berharokat. Fatimata. Fa innaha takunu fil ismi, maka sesungguhnya ta, fa innaha maka sesungguhnya al mutaharrikah, sesungguhnya ta yang berharokat itu ada ya pada isim. Wasakata an alamati fi'il amri, dan diam ianya musannef dari tanda fi'il amar. Jadi di sini musannef pengarang kitab Matan Ajrumiyah Syekh Sanhaji rahimahullah, beliau tidak membahas tanda fi'il amar. Wa alamatuhu ayyadulla ala talab, bermula tanah. Ini beliau menambahkan sebagai tambahan faedah. Syekh Qafarawi menambahkan wa alamatuhu ayyadulla ala talab, bermula tandanya fi'il amar itu menunjukkan ya kepada talab, perintah, meminta atau memerintahkan. Wa yaqbalu, wa yaqbala atah pada yadullah, bermula tandanya fi'il amar itu bahwa menerima ya al mukhatabah akan ya mukhatabah. Nahu demikian itu seperti idrib Zaidan, pukul olehmu akan si Zaid. Nah, idrib ini fi'il amar karena menunjukkan kepada permintaan.
Wa i'rabuhu idrib fi'lu amrin mabniyun ala sukun. Bermula i'rabnya contoh itu bermula idrib itu fi'lu amrin, fi'il amar mabniyun yang dibinakan di atas sukun. Nah, karena diambil dari fi'il mudhari' saya akhir. Fi'il mudhari' saya akhir kalau jazamnya sukun. Wal fa'ilu mustatirun wujuban takdiru anta. Bermula fa'ilnya idrib itu mustatir tersembunyi nisbah wajib. Takdiruhu bermula takdirnya fa'il itu anta. Wa zaidan maf'ulun bih mansubun, bermula zaidan itu maf'ul bih lagi mansub. Fadrib fi'lu amrin, maka bermula idrib itu fi'il amar. Kenapa? Lidalalatihi ala talab, karena menunjukkannya idrib kepada talab, permintaan. Waliqabulihi ya al mukhatabati, dan karena menerimanya idrib akan ya mukhatabah. Ya a kita baca maf'ul qabul. Liqabulihi ya al mukhatabah, karena menerimanya idrib akan ya mukhatabah. Taqulu engkau kata contohnya idribi ya Fatimah. Ya, untuk perempuan idribi anti. Wa i'rabuhu bermula i'rabnya contoh itu idribi fi'lu amrin, idribi itu fi'il amar mabniyun ala hazfin nun, dibinakan di atas buang nun. Wal ya'u fa'ilun. Nah, bermula ya itu dhamir muannas mukhatabah menjadi fa'il mabni di atas sukun pada maharafa. Nah, walhamdulillahirabbil alamin. Selesai tanda fi'il. Nanti baru memasuki tanda huruf. Tanda huruf sedikit. Walhamdulillahirabbil alamin. Sampai di sini moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walhamdulillah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.